What's up guys? I'm sharing to all of you. Yes guys, no? It's hundreds of alupihan. So guys, no? Hundreds guys. Ito guys, oh. Mga anak ng alupihan. Yes guys, oh. Wow, kadami. Wow, yes guys, oh. Makita ninyo guys, kumakapang. Wow, ang dami. Kasabay na lang kami, yes guys, oh. Wow, saan kay nanay nito? Ang dami nila guys, oh. Yan. Wow, ang dami. Yes guys, oh. Wow. Yes guys, oh. Yan. Wow. Talaga guys, yung maliit kasi guys, mas makamadag pag ginawakan mo. Yes guys, oh. Okay. Kaya natin guys, may ngipin to eh. Dami guys. Hundreds. Yes guys, oh. Wow. Yan. Yes guys, oh. Hundreds o lupihan. Yes guys, oh. Wow. Yan guys, oh. Wow. Dami. Dito guys, oh. Magkapang dito. Wow. Hundreds na lupihan. Wow. Ganun palang lupihan. Ang dami anak. Yes guys, oh. Yan sige, so ang dami. Wow. Kasabay ng ibang langgam. Wow. Sige, so pagkapang-kapang na dito. Oops. Buti na lang nasuot tayo ng buta. Sige, so. Wow, hundreds. Ihan siya. Sige, so. Maliliit sila guys. Ito guys, so. Sige, so. Yan, oh. Ang liliit. Sakit palang nagat. Kahit maliit siya guys. Baka mandag kasi ito. Sige, so. Sige, so. Guys, oh. Yan guys, oh. Kita mo guys. Kita mo, yan sige, so. Upihan. Sige, so. Yan. Magkapang na siya guys, oh. Wow, magkapang na siya sa aking kamay. Sige, so. Yan. Oh. Yan sige, so. Magkapang na siya aking kamay. Huwag ka lang magagat ha. Yan. Ayan sige, so. Yan guys, kumpleto pa yan guys. Pakawalan natin siya dito. Yan sige, so. Yan. Ang dami nila guys. Hundreds. Wow. Ganun pala guys pag nanganak yung alupihan. Wow, it's amazing. Sige, no? Hundreds of wow, alupihan. Hundreds. Wow, dami palang anak ng alupihan. Dami palang alupihan pag nanganak. Ang dami. Kasi guys, oh. Sumisiksik na sila sa ilalim kasi guys, mainainitan sila. So guys, no? Wow. Oh. Yan ngayon, sa mga sharing natin ngayon. Discover hundreds na anak ng alupihan. So guys, no? Pagkatapos pala nila guys, mga anak is ipon-ipon. Tapos iwanan nila guys. So guys, no? Wala na siguro yung nanay dito. So, no? So, marami na kasi tayo guys na ano rin na napatay natin, iba na pagbungkal natin napuputulan ng ulo. Yes guys, no? Yes guys, oh. Ito guys, oh, sa kamay natin. Yes guys, oh, mabilis kumapang. May siksik silalim. Yes guys, oh. Wow.